के मधु तू कौन एठी गछ मूला आसी मन दुखरे छिड़ा आइछु तोर आज कौन होछि बा भाई कौन कहबे आ बर्तन बड़ गोटे चिंता पड़ जाइए कौन केरे चिंता करूछु आ कहलु तो चिंतारा कौन अछि मु टिके सुने बुझिले भाई आसंता काली 8/7/2025 तारीख मंगलवार आम ओडिशा ड्राइवर महासंघर समस्त भाई मानकर उपस्थिति रे काली स्टेरिंग छाड़ आंदोलन हेब जोथि पाई कि ओडिशावासी आम जनसाधारणकर व्यवस्था खराब हो जिवो। अरे हे ओडिशा ड्राइवर महासंघर भाई माने स्टेरिंग छाड़ आंदोलन करिवे आ आम मानकर कोन असुविधा हबो तू जानिनु कि बा भाई ओडिशा ड्राइवर महासंघ स्टेरिंग छाड़ आंदोलन या पूर्व दुई तीन थर करिथिला सेतले भाई माने केते असुविधार सम्मुखीन होइछन्ति समस्ते जानि छन्ति आ तू तो रहिलु बाहर तू बा कोन जानिबो। हाँ तू जो कथा कहलु ठीक कथा कहलु जे हेले सेमानकर हक पई से लड़ाई करजन्ति बारंबार सरकार को द्वारस्थ हला पड़े भी मध्य ओडिशा सरकार ओडिशा ड्राइवर महासंघ पई किछि भी कार्य कले नाही जोथि पाई कि आज ओडिशा ड्राइवर महासंघ व्यस्त विव्रत हुई निराश हुई हारासमेंट हुई वर्तमान अनिर्दिष्ट काल पई स्टेरिंग छाड़ आंदोलन करिसन्ते ठीक अछि आमे हमर घरे रहि जिवा। ठीक कहलु बाबू भाई जे वर्तमान आमे जति घरे बसि जिवा खाइबा कोन आम पाखकु खाद्य वस्त्र कोन केमिति आसीबो ए कथाटा टिके चिंता कर। वर्तमान तू देखुछु कि नहीं किछि न हेउनु बैगण किलो 20-30 टका थिला वर्तमान बैगण किलो 80 पार हेलानी टमाटो किलो 70 पार हेलानी पोटल कथा कहिबे कोन ना धुडुंग कथा कहिबे कोन वर्तमान परिवार जो दर बढ़ी गलानी आगामी दिन रे काहे कि डीजल रेट न बढ़िबो काहे कि राशन जिनिस न बढ़िबो ताले आमे जनसाधारण कोन हैरान हरकत हवा नाही कि जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत ए ड्राइवर भाई माने आंभ मानकु नबा आनिमा समस्त प्रकार सुविधा जोगाई देउथले किंतु आज तांको हक पाई से सरकार को परे दाबी पत्र देला परे भी मध्य सरकार कोनसी प्रकार ड्राइवर समाजर उन्नति पाई आशा बंधु नाहंती सेथि पाई ए जो स्टेरिंग छाड़ आंदोलन टी हबो अनिर्दिष्ट काल पाई से पर्यंत हमें बंचिबा केमिति। अरे हे मधु तू जो कथाटा कहलु ना पूरा बढ़िया कथा कहलु चाल गोटे काम करिबा आम गाँ गकुड़ा दुकान नले प्रशांत दुकान नले आम परम गाँ जो पाटना साइड अच्छी सरोज दल बेहरा तांको दुकान को जाई पनीपरिया टिके नहीं आसीबा जदि गाँ रे न मिलिबनी मझिका जीवाको पड़िबो मझिका छेकरू परिबा नहीं आसीबा नले दर उपरे दर बढ़ी चलिले काली सकाळे भी पिला छुआ पासे मरी जिवे। हाँ हाँ सांग गोटे काम कर एठी आग पागुपी करनी सेइथि पई त मन दुखरे बसिथिली घरे पैसा पत्र टिए नाही बर्तमान जदि परिवा पई गले किए कोन बाकी काली दउची कि आजि काली आउ तेन करी चाले जिबा जहा जिंदे हो 4 दिन पई पोड़ा पोड़ी करिनि खाइबा पई पड़िबो नहले नाही भात को नुण लंका गेंजिनि खाइबा को पड़िबो आ बर्तमान ओडिशा सारा ड्राइवर भाई माने जदि गाड़ी न चलांती ताले ओडिशा र अर्थनीति नाही भारतर मेरुदंड भी भूली जीव कारण जने ड्राइवर भाई जदि गाड़ी टे न चलाए ताले देशर प्रधानमंत्री भी गोटे जगार अन्य जगह को जाई परिबो नाही सेमिति भाव आज जदि जने माँ टे पिला टे जन्म करुछि ताकू भी घर ठारू मेडिकल पर्यंत ए ड्राइवर भाई माने नहीं जाउछन्ति आ जानिजु जदि कोनसे बंधु टे बांधवी टे कोनसे मेडिकल केस रे हो दुर्घटना रे हो जदि निज जीवन को हारि दिए सेही जगह से बंधुटी को श्मशान भूमि को मध्य ए ड्राइवर भाई माने नहीं जानते सेथि पई आस आज आम समस्त मिसिबा सरकार को आम हृदयर सहित निवेदन करवा ए ड्राइवर समाजर हक आपण फेरई दियंतु। जय जगन्नाथ। हाँ सांग सत कथा कहलु रे मधु मु जानी तू मन दुखरे बसिले भी तोर किछि ना किछि गोटे बुद्धि थिबो आमे समस्त मिसिबा जनसाधारण तो धरी ड्राइवर समाज पर्यंत आमे समस्त सरकार को आम हक पाई लड़ाई करिबा कारण योजना उपरे योजना सरकार अनेक योजना कलेनी किंतु साधारण ड्राइवर समाज पाई
ଯୋଜନାଟିଏ କ'ଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? এই ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଅର୍ଥନୀତି ଦୋହଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଶାସନିକ ଠାରୁ ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଧର୍ମଘଟର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆରେ ହେ ର ର ର ର ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେଣି। ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝି ନେବା କ'ଣ ସତ ନା ମିଛ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ। ଆଉ ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ମଧୁ ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି ଏଠି। କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଲି 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଟିକେ କହିଲେ। ହଁ ରେ ପିଲେ, କାଲି ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଠାରୁ MLA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ସାଥ ଦେବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହା ବି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିବା। ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେୟା ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଶ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିବେ। ସେହି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।